Game. Tapos click mo talo yung student, naka-admin kasi. Student, yan. Tama. Show balance. Yan sige, show balance. Okay. Compute. Tapos pay. O yan. Teka lang, pakita mo yung hinulog mo, magkano yun? 500. Sige, hulog mo nga tal. Isa pa. Sige, palitin mo lang. Palitarin mo lang. Yun. Sige, pasok mo lang. Yun, pumasok. Malaking presyo kasi. Tama ba? Oh, tapos done. Oh, tama ba yung sukli? Oo. Done ulit. Oh, tapos pay. Ay, continue. Oh, wait mo. Oh, tama yung resibo mo. Pakicheck nga mabuti. Check mabuti. Yan. Tapos tama ba yung date? March 21, 2013. Oo. Tapos yan. Sige, print mo na siya. Dito. Ito. Yan. Print. Tapos wait mo na lang siya dito tol sa labas. Di yan. Huwag yan.